Merci, merci Bandu kuna badada famille ya Lubumbashi nemisali mutena mara ingine njuu ya kupata bati ya kona. Ça fait maintenant quelques mois j'étais absent dans la ville, mais présentement je suis donc au devant de vous. Il est vrai que tunatumikia Bible kunasema bien mon Luc chapitre 8 verset 1er, c'est le verset donc avec lequel donc je dois essayer un peu de vous parler juste pour vous donner la vision du message. Ya leo bishiku hivi tunaonana na kesho busubuhi mtafuata tena, mais de toute façon nilipenda tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu na kumpikia asante du fait que anatupatie les grâces ya kuweza kuonana. Merci bien Saint-Esprit, tunabariki grâce na grandeur. Sifa na heshima rudie kwako, ujionekanishe kama vile Mungu wa Israeli. Ni mujina Bwana Yesu Kristo upenda kuleta exhortation, ilete lumière kwa population yetu iko natufuata kwa hii wakati, njoo kutafuta edification Seigneur, tout simplement ba comprendre que biote bitapita lakini sauti yako itapita. Ni mujina Bwana Yesu Kristo bokozi na Mungu wetu, tunaomba kubariki benye kuteswa magonjwa madifficulté, ni mujina la Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru. Amen. Merci bien. Donc c'est juste kumipatia une petite exhortation et pourquoi j'ai été absent dans la ville. Et mon absence c'était dû à quoi? Alors nakumipatia lumière par rapport à la parole ya Mungu selon Luc chapitre 8 verset 1er. Ensuite, ça c'est le livre de Luc chapitre, le livre de Luc chapitre 8 verset 1er qui dit la parole. Ensuite Jésus allait plutôt de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pas du royaume Yamuntu Fulani, non, royaume de Dieu, pas le royaume de Paul. Paul, apôtre Paul Mukebo, un jour mintacha dunia. Nous sommes des passagers. Nous sommes tous des passagers. Et dunia inayetu. Tulitoka mebredui et nous retournerons un jour sans rien prendre. Alors, pour que Muntu afike muliva comprendre mawazo ya Mungu, c'est pourquoi Dieu a donné cette vision à la communauté de l'église chrétienne sous de guérison. Dieu a quoi annoncer vision ya Mungu. Vraiment, nous sommes toujours dans la vision. Or, celui-là qui allait de ville en ville et de village en village, il nous a doté, il nous a donné, il nous a confié cette mission. Selon l'enseignement un Thessalonicien, il enseigne bien, notre évangile est reposé ni sur l'erreur, ni par des motifs impurs. Mais selon l'Éternel, dès qu'il a jugé bon de nous confier l'évangile, c'est pourquoi nous prêchons l'évangile, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alors, moi, il sens, miteneza ke banduku, milifanya déplacement ya Mungu yie moya. Il y a un jadje, mutafuata histoire prochainement, je n'ai pas encore du temps. Dieu ya kweza kumipatia histoire vile iko, mnamufamia bien papa Nyembo, et aujourd'hui il est en déplacement. Dieu ya kwenda kutengeneza terrain de l'autre côté, dans une autre province. Là, Nyembo Mungu anamusaidia kwa ule papa alikuya mtumishi munene sana kote ya église yetu ya Nzambe Malamu. Il était pasteur. Maintenant mtoto wake akalukulaka bazimu, Mungu anamutunza bazimu. Wakati Mungu amtunza bazimu, ana décidé kuingia mu communauté ya église chrétienne sous de guérison. Ça je dois suivre vraiment. Mimi naona ile miracle ya baba Idina Bala igusa ine révolté tena kiloko puisque j'ai été auprès de cet homme. Alors c'est pourquoi on faisait marche ensemble avec lui. Un jour mon déplacement yake dans le monde de business, on a retrouvé ego côté à Ovira. Alors, on a pas un muntu moya ou le muntu c'est un papa, mutamona prochainement, pas aujourd'hui, Marai. Le papa là, on a pas de problème à la muteka, mukono ikayala sana. Wakati le mukono riyala sana, je crois bien, si Dieu nous fait grâce, nous te faisons prochainement, puisque va dire ma photo, ikayala sana, il passe bakate mukono, lakini papa nyambo asema il y a quelqu'un là qui vous aidera vraiment par une courte prière na utapata guérison. C'est ainsi que j'avais fait la prière quand le papa
au téléphone, je lui ai donné l'orientation. 2 jours après, Mokone Kakauka, Njole papa a décidé à se mettre mes billets, ne faire des Santiago Kukalemi. Njuu ya kusema tonane naye anatoka Uvira narudia Kalemi, njoo kusema nipokele pale, nikafanye ko priere pamoja naye na nyombe familia yake. Nikafia kushuka, njoo sasa kulikuwa mavita ya Bambote et j'ai retourné en Afrique du Sud. Alors wakati nikarudia tena papa nyembo anatoka na kwa unifuata ye mwenyeke nono, papa on doit descendre ensemble avec vous. Tunauliza Mungu, Mungu vraiment naitika. Mimi nasa Mungu kule kwa kwaenda kule baba. Shibasemaka ku west kuko ma problème. Et il est vrai que benye banipatia boka Serikatala ni chifua de déplacement, mais en fait de compte Mungu alichika nyende et j'ai pris mon avion. Manayake mina beba donc direction ya vol na mina shuka Kalemi na njo Kalemi ile Mungu anafanya grâce nikaleta message paka hivi kesho yake minaona wako kuleta muntu moya hivi mwenye kufua na Mungu anamfufula ule muntu mutafata ile element itenisaidia mu comprendre jo mambo enaanza mumukini mule c'était un musulman directement bari natembea jo bantu bananza kuya bakupona banaanza kupona shita sema bya mingi nilipenda mipatia juste briefing na mufuate ima element emisaidia alors kesho samedi shibote tunapatana à partir ya 12h ku église chrétienne source de guérison Murwa Shimule moi wote mnayua bien église source de guérison niveau ya commune et ya terminus Arentanki munauliza ba motar source de guérison batemionesha numéro de téléphone yole ko déjà ku ma écran yenu na momo nafata ku radio iko na misaidia ku 082 222 49 40 082 222 49 40 na ku 09 98 47 37 53 vraiment vile Mungu alitenda Kalemi jo paka vile Mungu atafanya quelque chose maisha yenu kia kwanza c'est le salut c'est ce qui est important kwa ule Yesu anaanza kwenda de ville en ville de village en village mutafuata maelema iku ya mingi sana.
Naam. Ulikala Tanzania? Ndio. Hii swali sana unakuchambula? Hapana. Magonjwa zako ziko za miaka zingapi? Inaweza kawa miaka 10 na zaidi kabla ya kuvunjika na macho kupofika. Napenda kurudi mzima. Ndio, napenda kurudi mzima. Tamtumikia Yesu. Naam. Naam. Shikia tena hamu. Watu kuseme na hamu, kuseme unakuwa na hamu ya tatu. Penda kufuma na Yesu ali kulumbashi. Kwa mchezo tu sana na hamu. Toma unaketi wapi? Lukuga. Sema niko mzima. Niko mzima. Naitika kurudia mzima. Naitika kurudia mzima. Tokea leo. Katika jina la Yesu. Miguu ambao naikataa. Jina la Yesu. Wachawi hawataniweza. Jina la Yesu. Macho yangu iko naona. Katika jina la Yesu. Macho yafanya miaka ngapi? Hapa sasa ndio imekuwa tatizo miaka 3, lakini sasa mwaka huu ndio imeandama kabisa. Just time. Watu unaona namna gani? Nawaona wapo. Naona? Unaniona mimi? Ulianza kuona watu? Sasa hivi nakuona vizuri kidogo. Just like this. You are most righteous. Nini? Ndala. Ndala ni papa. Dans le nombre de vision de moi, à 100 mètres, clériste il faut. À 100 mètres, clérina, ils ont pas là, au pigani, la main, et miso. Qui va plus tard. Il va dire ma faute. Qui va dire Jésus Christ, Amen. Tu vas faire 1, 2, force pour attendre 1. Regarde, Jésus. Attention. Shangilia Yesu Kristo amekuwa mikelekele moto. Utakimbia mbio ili ndio mshindi. Nirudie mrefu na kasi. Rudia ili ndio mshindi. Ili ndio mshindi Yesu. Yesu rudisha mkuu lefushai. Kiani magonjwa niko siku mingi chini banye kuniua bananiua. Siku mingi chini naingia hospitali general natia miezi 5. Naingia SNCC natia miezi 8. Natoka bananipeleka ku Katale. Napata dawa muda wa mwaka mzima miezi 12. Bongo niko tu. Biba nipeleka kule Katale. Ni moto kunipeleka ni kunitula pale. Kwa kuniingiza kwa kupokea dawa ni kunibamba. Mwisho banamwambia bwanangu asije ashiko yake. Paka wewe peke yako mbebe dawa. Basi kakuwa vile nakuwa kunyumba, choo mule biote mule. Sitembe wala chende fasi. Na vile siku nyingine busubuhi nasikia wanaanza kutangaza habari ya papa huyu. Radio busubuhi.
Mbele banduki yangu bariniambia sema utakuya Lubumbashi, tutaenda kukanisa ya Apollo. Kule kukanisa ya Apollo batakuombea ile magonjwa yote yenye kukusumbua itafanya nini? Itaisha. Nikasema sawa. Hivi huyu mtoto mkubwa ataenda kwa bwana yake, atabeba watoto bamoja. Na mimi nitakaa na watu kidogo kule. Basi, sasa nasikia banatangaza sasa Apollo iko huko. Sasa muuliza papa wangu. Wewe ule mwe alikuwa anatongelea siku. Si ndio Apollo huyu mwe banatangaza hapa. Banasema iko hapa. Mimi nataka kwenda. Ya sio kuna makuta ya moto. Mimi sasa niko na 300. Watanibeba tu. Ndio barinileta wakanipeleka mpaka pale. Pale tena wanaturudisha na moto mpaka hapa. Nikakuja hapa mgeni kamata kibambazi mkukamata chini na vile nilifika hapa. Nikurudia narudia ni kwa nini natembea pole pole. Nakuwa natembea mimi mwenyewe wa mkuru kuenda kunyuma na narudia. Busubu nilikuwa hapa na isa magharibi. Kula kama kule chini tuone kama ni kweli. Ndio. Mungu ni munene. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mnataka kufuata élément. Deuxième élément à suivre, mfuate élément ya huyu baba motar banamuyua kalemi mujima aina sana wakati kulikasi kulubumbashi. Me Mungu anamfanyishia muujiza, anamfanyishia grâce. Kula alikuwa kuanza kwenda kumanono, ananguka na anakuya mwenye kufwa. Mfuate témoignage comme est-ce qu'il est en train d'expliquer lui-même ce qui lui est arrivé. Na banamuleta pakanisa pale pasofika mukumukongo kule tuiko loge. Mungu anamfanyishia miracle, analamuka par une prière, une courte prière, analurudia mujima, miliona banamujibiria na rilata. Jo kukombana na rilata kutosha rilata ile mtu alamuka. C'est un combat. Na mena Bible nasema hivi, mfuate yelema imisaidie mkomprendre kisha tuendelee. Historia kuche. Anakia kutulata mmalize. Naenda maneno ndio hapa mtano wa maporo. Sasa sema sawa. Kipande kidogo isa ndio ni bamotaka wenzake wanaongea naye. Asema wao kichwa. Nasikia sasa pandarusu. Basi ukasema umeendelea kumpeleka kwa kumlalisha kwa hapa. Ndio kwanza mjituka pale pale kichwa. Mtu alikuwa anasema sema tena anaanza kungurumu. Sisi tukasema hapana, mbele kwenda naye kwa hospitali. Ndio kwa papa mtiko mkondo. Tunaanza kwenda kwa mimi. Unaamini atapona? Ndio. Kulamina kwenda bio. Bloquer mkono. Hapa bloquer mkono. Kulamina kwenda bio. Bio kwenda. Alamuka. Bio. Alamuka. Simama. Bio. Kulamina kwenda bio. Kulamina kwenda. Bio, twende bio. Twende bio. Bio. Twende. Bio. Kwenda. Bio. Kwenda mbio. Bio. Esprit de mort. Bio. Abami wa sawa na katika kibube. Bado totoka lakini kuteseka tu bado. Nye. Hapa ni shibo. Ndio hapa. Mungu ni wa maajabu. Sasa tunaongea nini sasa? Naamini leo sikuwa na Mungu wangu. Naamini. Yesu wewe. Mama. Abami wa sawa na katika kibube. Bado totoka lakini kuteseka tu bado. Nani alimwona? Kuya huko. Mama president. Ndio mwenye kanisa. Ulimwona je?
Nikimwona ukiana siku marifi yaka nayo. Alikuwa ishakufa. Tukaanza kusema kabisa. Hapa na pengine barisema hapa ndio tunataka kuona. Kweli kuona na vile binyadi alilamuka anatoka mli mnyumba anatambara za mbuzi anaenda kumkongo anashindwa kupanda kule anarudia anafika hapo kujitupa pale pakona. Akili na wewe unaanza kuendeka ni wapi njoo bakuleta? Est-ce que uriwa jasa kwa? Siku hiyo hata papa nikaje kuja tena kwa mkanisa. Unajikuta tu mkanisa. Unaanza kuendeka wapi? Nilikuwa naendaka Manono. Ulikuwa na moto? Nilikuwa na moto. Nishafunga mizigo yangu niende Manono. Nikaenda kufuata wenzangu wakwenda nabo Kudavi. Wakati nabakuta kule Kudavi njoo ilikuwa kwa patron wetu mwenye tunabebeaka mabitu kumpelekea Kudavi. Nikabakuta wenzangu ameisha kufunga mizigo. Ile fiami kufika pale nikamwambia wenzangu hata bwana mie nasikia kichwa kinaniluma sana. Kwa msa hii safari sitaweza kwenda tena siku ya leo. Kama ni kesho twende. Baba akasema hapana. Twende tutauza dawa, utaenda kunywa munjia. Nikasema hapana. Sitaweza tena. Kanambia twende tu. Nikaingia mnyumba ya bosi wangu nikaenda kulala. Wakati naingia mnyumba ya patron naenda kulala hata patron mwenyewe akakuja kuniangalia mnyumba. Bwana ni Jemi nikamwambia hapana vile. Kichwa kinaluma sana. Naenda kunyumba. Nikaita mwenzangu shofere moya akanibebea moto yangu na mimi nikapanda moto nyingine nikaanza kukuya. Kwangu ni kutrua kwa. Nikafika pale pa vile pa fina pale vile. Nikasikia kichwa kinaniluma sana. Atafuta anguka kwa moto nikamwambia Montare toai kunyumba. Montare ule akawai na mimi kunyumba. Karibu ya kufika kunyumba hivi nikashindwa panda nyumba. Kashinda kupanda pale pangu tu peko ka kilima hivi. Akakia kunikamata pale. Nilikuwa wenzangu wakaniingiza mnyumba. Sana ingia mnyumba kichwa kinaendelea kuluma sana. Kaluma sana. Mwisho nikaita banduke yangu wenye walikuwa pale. Nikaanza kubalaka nikasema hata mimi sione bien. Kifo yangu hii mnichungie watoto. Ile sana nilisema tu vile na njoo akili ikanipotea pale pale. Nikakia jikuta nakia mkanisa na Mungu wangu na Mungu wetu sisi wote akaniponya. Merci vraiment. Mnatoka kufuata elema ya huyu frère, mena mfuate elema ingine ya huyu baba koma alihangaika juu ya kutembea, bali mupika mashiku na mashiku alors aliretrouver kutembea c'était tout un problème. Mais Mungu anamfanyisha faveur na grâce inaonekana huyu baba anatembea, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Suivez un peu cet élément. Unaanza kutumika? Unaanza kutumika? Nafanya ndo afanye. Business. Mnipatie maji. Mnipatie maneno ya service. Wewe unakuloga macho Mungu. Iko mtumishi wako mfungule murudishe. Paralizia muingiza kupotea kama Shimam. Arudia mjima nguvu ionekane. Arudia mjima. Au kumumba kwa na mikuru taka. Arudia mjima. Una watoto wangapi? Sio kwa mimi safa. 16. 16. Mabibi wawili. Unasaidia sana. Pendagi sasa.
Hapo kuna rudia na nguvu yote na utapandisha franga. Kama napata na kwa makari kama naisha njoo natulizana 1+1 = 1 wapi hapa bwana bote tuku nabo ni burafiki ni pa dunia njoo kusaidiana kama pa mkongo panawasha namna kuipalula 1+1 = 1 bwana eko na lala mtuburi shimwende naye wana pesa batanjika naye tenda si bot tenda yo mlibamba nacho kauka mlibamba mtu kauka na saba mbamba kisha kwa kurilanda maman moi récemment je te dis la vérité nous on a ile image ni uko Afrique du Sud mimi na exhorter papa mama sana hata mimi nakomba quand même moi ça wakati unaona pasha kufa biega sa papa to pindio tatusha takufa naye watalizika naye papa apotre na za mzuri barenda kushika mama nilienda kuingia ndani baanza kutupa bulongo mwacha kutupa mbio abatupake bulongo vile batu na bobe ko presse hapa wanaoga bulongo amaona mtu atu apanda shiki hapa sasa usitusabu =1+1 = voilà. Papa, on a quoi satisfait? Non, je suis satisfait. Voilà. Alors, 1+1 = 1 message prophétique. Mu Bible haina vyetu vyote vya kubeba kuitilize. Ile mambo ya mwili moya ni Mungu anaacha. Anakuya nekala ndani yetu, anasema mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tunakuwa naye kimoya. Paka vile mimi na baba yangu tuko na mie na baba tunakuwa tunekala ndani yenu, tunakuwa kitu hiki kimoya. Kama wako natembea, aina wako natembea ni Yesu mshime wako natembea. Kama Paul alisema ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un peut dire amen très bien pour se la comprendre. Quelqu'un peut dire amen très bien pour se la comprendre. Mungu ambariki sana. Amen. Muleza sana bambwea. Tuko nakamata bote. Mungu atatusaidia. Nebuloji kwetu ni malari, apala kutupa mama yako, baba yako, reblos taigesi. Papa tosha susi. Mawazo na kupita kuyao. Hata vitu na ubiri au na taabu. Sema Kalemi sera sauvé. Sema Kalemi sera sauvé. Nani anachika Kalemi iko napata wokovu kupitia source de guérison, sema amen très bien. Amen. Kama ni vya kweli wokovu itaonekana mafamilia, piga mikono bikelekele mchana Yesu. Tosha uzuni. Wafuata. Shetani anapenda kuharibisha maisha yako yote uwaze kulitunjika. Pale mimi nakona nkamba deja munshingo. Bwana kukotea mtu kumai. Mungu anasema wazo na mpenda tabu unahubiri lwakiana kule. Ewa anatafuta lwake, muonane naye umwishie mambo yake. Kama mimi naanza sema na lando. Rudi. Wewe bado kuharibisha kuya. Munipatie manyombeo mtoto macho. Ni mtoto wa akili atachunga familia sana. Jina wewe nani? Sema nguvu. Anji. Unakala wapi? Jubere. Jubere njoo wapi? Jubere. Shimaza usema kimoya. Umunye. Jubere kusite. Unakuta Jubere. Sema na nguvu wapi? Jubere. Jubere. Ninakupatia ulozi? Kambo ya. Kambo ya. Ninakupatia ulozi? Kambo yangu. Kambo yangu. Kambo yako.
Walipatia blouse wakati gani? Wakati ningali mtoto. Walipatia blouse kwa nani? Ambo yake. Sasa nikutaka kwake. Ah? Hata. Kuya. Utapenda kuacha blouse? Ndio. Kambo yako kwa wapi? Ah? Wasili. Kwa asili njoo wapi? Village natal. Njoo jina kwa asili. Asilia. Ah? Asilia. Kwa asilia ni wapi? Asilia na wewe uko na kwa asilia yenu. Kwa asilia yenu wewe uko nayo. Kwa asili. Village natal. Village natal. Njoo jina kwa asili. Sentere. Ah? Sentere. Sentere ni wapi? Kubasonge. Sasa jisemea ndugu. Sawa, utakombea hapo. Kuku Basonge bego hapa karibu. Hiyo tu kwa. Basonge. Basonge shini kwa Kabinda. Kwa Kabinda wanasema Kiswahili. Baba anasema Kiswahili. Wengine wanasema Kiswahili. Anapona. Mtashimamia yu. Shamia ni yu. Angusha baba yangu. Shusha moto wako wa miujiza, shusha moto wako wa miujiza, onekana mkono wa mbinguni, moto wako wa miujiza, endelea kuonekana baba yangu, tunakuita na kukualika, shusha moto wako wa miujiza, kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, tunaangusha nguvu zote za giza, nguvu zote za wachawi, nguvu zote za walozi, tunaangusha na kuteketeza, tunaharibu na kuteketeza, onekana baba yangu, onekana mfalme, tukuka jemadari, unitukuze mfalme, unitukuze baba yangu, utonekanie mfalme wa mbinguni. Baba tunakuita na kukualika, teketeza na kuharibu na kuteketeza, shusha moto wako kimiujiza, shusha moto wako kimiujiza. Kwa jina la Yesu. Asante Baba. La moto. Ingelikuwa heri Bwana utusikie. Ingelikuwa heri Bwana utufanizie. Kwa sababu bila wewe hakuna kitu kitatendeka. Bila wewe hakuna kitu kitatendeka. Tutaingia kwa kuye tunakwenda kusasa esprit ya nyoka. Sasa nyoka, unatembea ya nyoka, unapiga vitu. Bwana unatembea na maana ya kanuni. Kitulongo Nuku na exercise jijima kupitia moto. Moto yanza kuchoma mapla yote balifanyaka. Bali bebaka masuve tuma, bali bebaka mangoko pa maungu, bali bebaka yote bali bebaka. Wakisha moto ya wapanya mboku ya daradani kutuma. Wakisha moto yanze kuwaka onote Yesu. Onote Yesu.
majombe viko napita ndani. Unaona nyoki kuna lungula. Au nom de Jésus. Jambo unatoka mateso, malari na problema blocage. Au nom de Jésus. Tembea wakisha moto au nom de Jésus. Mufatishe Bwana Yesu. Nyoka wa famii. Eko na lungula. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Vision. Ya source de guérison. Mukalemi. Bila nafanyaka. Fashi yote. Unatembeaka. Na mtumishi wako. Na ulifanya pasasi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lokota kule lokota. Attention, papa kifafa. Lokota kule watu lokota. Papa marito lokota kule. Lokota ule baba ule. Lokota baba. Waka huko kumbana waka. Waka hiyo. Kifafa ndio mali. Lokota. Papa marito sasa sio. Lokota style. Mfunge macho. Bakuzala attention nyangulabo. Nyangulabo. Beko batatu mwingine yule kule. Nyangula magu mikono mbi. Wewe bali kucheza yako kuna miaka kiloko maisha yako. Kungule. Merci. Arzalikuwa na basi anakwenda mbi. Unyangule kwanza na yeye. Magu mikono. Okay. Arzalikuwa na basi yangu na mchezea. Na bila kumnyang'anya. Lokota. Kwenda mimi. Mbamba. Lokota, vengine baba kulokota ba serviteur. Tumbo ya mtoto impuissance sexuelle wanamaribisha maombi. Kwenda mbio. Twende. Unamgana kweli. Kwenda.
Jina la Yesu Kristo. Mkamati. Ni kazi ya Mungu. Kamata. Just type. Kwenda. Just type. Intervention. Huyu wa mimba na yeye. Mimba ya mwanaume. Mimba. Kuzala. Just type. Ayambe sana. Jina la Yesu Kristo. Kwenda, lungula moto. Lungula moto. Lungula moto. Lungula moto. Replace ta kesta hivyo. Baraka yako inashuka na Mwenyezi Mungu. Kesho nafanya kazi ya kuombea batu yote mitagusa. Kesho. Je vais faire le toucher, l'homme l'a touché, benye Mwenyezi Mungu aliniongoza. Utacheka tena Kalemini. Kalemini mambita. Weka mikono mtumbo wa kusala, ngoma kusala. Yesu bafanyishiwe nabo miujiza katika jina la Yesu Kristo. Mungu anirefuele, Mungu anifanyishie grâce. Kesho 14. Kama unataka wewe envelope yako. Kesho 14 rendez-vous hapa. Ok, merci. Moi, tu as kufuata. Moi, benye Mungu ba témoin. Donc, faut passer j'étais à Likasi. Nilitoka Likasi, tunacha kanisa Likasi pale. Niveau ya c'est comment encore Institut Ustawi, avenue du Rail pale. Munafika pa numéro 19. Mutakuta église ya Source de Guérison. Tulikwenda Sakanya, on a laissé du moins quelque chose là. Et puis leo Mungu anasaidia tunacha kanisa Kalemina, ni kanisa kubwa sana. Donc Mungu anafanya favor na grâce inaonekana ya Mungu. Tunaamini Mungu anaokoa manafsi. Tuliona batu madawa wanatubu, baba bibia kuchoma bilichomewa, mais Mungu de toutes les façons atemiacha, atetusaidia, atetuweka mkono. Kesho samedi un rendez-vous n'est pas manqué. Donc ensemble avec vous, Mungu atafanya mambo monene. Donc de 12h à 14h30, 15h tout au plus tard tunachana. Pourquoi? Parce qu'il faut kumbeba tamu refu juu mambo ya Mungu inapendeza inatembea na akili. Alors c'est bien. Dimanche à partir de 9h, tout le monde de 9h à 12h, ensemble avec votre apôtre Paul Nshimbi. Donc, Paul Mungu atasaidia, pasteur Paul Nshimbi, tout à quoi n'est pas moya, na Mungu atasaidia. Donc, absence ilikuya ni mwili, mais la présence c'était en esprit. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin. Tout à mshukuru Mungu. Bwana Yesu na pika asante juu ya neema. Grâce la faveur yako inajulikana. Sifa na heshima rudie kwako ni mjina bora Yesu Kristo mkushukuru. Amen. Mwa wenyewe mnatokea kufuata baloji wa kutubu banatubu, mnatokea kufuata babilema banatembea, mnatokea kufuata bashoko na banaona. Ule Mungu mwema alifanya mambo. Njoo Mungu mama atafanya quelque chose mu ville yetu ya Lubumbashi kesho samedi. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.